Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tohirin wa sahabatihi ajma'in amma ba'du. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa yajtanibul baula, wa yajtanibu lan ngadohi ia mustanji al baula ing nguyuh fil ma'i ing dalam banyu arraqidi kang mandeg, arraqidi kang meneng, wa tahta syajaroti lan ing dalam sore wiwitan, al musmiroti kang buahan, wa pitoriki lan ing dalam dedalan, wadili lan aub-aub, wadili lan ayub-ayub, wasakbi lan lobang, wala yatakallamu lan ora ngomong ia mustanji alal bauli ingatase nguyuh wal goiti lan goit, wala yastakbilu lan ora madep ia mustanji asyamsa ing sarangenge wal qamaro lan bulan, wala yastadbiruhuma lan ora mungkuri ia mustanji huma ing syamsa lan qamar. Bagi orang yang buang hajat, sunnah menghindari kencing di air yang tidak mengalir, di bawah pohon yang berbuah, di jalan, di tempat berteduh, di lubang, dan tidak berbicara ketika buang air kecil dan buang air besar, dan tidak menghadap matahari dan bulan, dan tidak membelakangi matahari dan bulan. Wajtanibu lan ngadohi adaban kalawan tata krama qodil hajati sopo wong kang nekane hajat al baula ing nguyuh wal goit lan goit fil ma'ir raqidi ing dalam banyu kang meneng. Bagi orang yang buang hajat, sunnah menghindari kencing dan buang air besar di air yang tidak mengalir. Amal jari anapun utawi kang ngalir, payukrohu iku mangka den makruhakeun ya hebaulan goit fil qalili ing dalem kang kidik, minhu saking maun, dunal kasiri ora akeh, lakin tatapine al aula utawi kang leuwih utama ijtinabuhu iku ngadohi baul lan goit fi ma'il kasir. Adapun air yang mengalir maka dimakruhkan membuang air kecil dan buang air besar di air yang mengalir yang sedikit. Tidak dimakruhkan di air yang banyak, tetapi yang lebih utama menghindari buang hajat di air yang mengalir yang banyak. Wa bahasan Nawawi lan ngabahas sopo Imam Nawawi tahrimahu ing harome baul lan goit fil qalili ing dalam banyu kang kidik jarian iku ngalir
ia kolil au rokidan atawa menang ia kolil. Imam Nawawi membahas keharaman membuang hajat di air yang sedikit, baik yang mengalir atau yang tidak mengalir. Wa yajtanibu lan ngadohi ia mustanji aidon halemaning al baula ing nguyuh wal goito lan goit tahta syajaroti ing dalam sore wiwitan al musmiroti kang buahan. Wakta samaroti dalam naskah lain wakta samri ing dalam waktu buahan wa goirihi lan liyane samri. Disunahkan bagi orang yang buang hajat untuk menghindari buang hajat di pohon yang berbuah, baik di waktu berbuah atau tidak, atau maknanya baik di waktu ada buahnya atau tidak. Wa yajtanibu lan ngadohi ia mustanji ma ing barang dukiro kang den tutur iya ma fitoriki ing dalam dedalan al masluki linasi al masluki kang den lewat linasi kadue manusia, dan sunah menghindari apa yang telah dijelaskan di jalan yang dilewati manusia. Wa fi maudi idili lan ing dalam panggonan ayub soifan ing dalam waktu kemarau. Wa fi maudi isamsi lan ing dalam panggonan sarangenge syitaan ing dalam waktu dingin, dan di tempat berteduh saat musim kemarau dan di tempat berjemur saat musim dingin. Wapi sakbi lan ing dalam lubang fil ardi ing dalam bumi. Wa huwa utawi sakbi an-nazilu iku kang turun al mustadiru kang bulat. Walabdu sakbi utawi lapat sakbi sakitun iku gugur fi ba'din nusakhil matni ing dalam sebagian naskah matan, dan di lubang yang ada tanah, yaitu lubang bulat yang masuk ke dalam tanah. Lapad asakbu tidak dicantumkan pada sebagian redaksi matan. Wala yatakalamu lan orang ngomong ia mustanji adaban karena adab ligoiri dorurotin kadue lian dorurot kodil hajati. Ini failnya ini. Wala yatakalamu lan orang ngomong adaban karena adab ligoiri dorurotin karena liane dorurot kodil hajati sopo wong kang nekani hajat alal bauli ing atase nguyuh wal goiti lan goit. Orang yang buang hajat hendaknya tidak berbicara selain dalam kondisi darurat saat kencing dan buang air besar untuk menjaga etika. Fa'in da'at dorurotun maka lamun ngajak dorurotun opo dorurot ilal kalami maring kalam kaman kaya wong roa kang ningali iaman hayatan ing ula taksidu kang neja yahaya insanan ing manusa lam yukroh maka ora den makruhakeun al kalamu opo
ngomong hina idin ing dalam nalikane iki. Jika keadaan darurat menuntut untuk berbicara, seperti orang yang melihat ular yang hendak menyakiti orang lain, maka dalam kondisi demikian tidak dimakruhkan untuk berbicara. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Wala yastaqbilu lan orang madep ya qadil hajah asyamsa ing sarangenge wal qamara lan bulan wala yastadbiru lan ora mungkuri ya qadil hajah huma ing syamsa lan qamar. Ae yukrohu tegese yukrohu den makruhakeun lahu kadue qadil hajah zalika mongkono mazkur hala qadoi hajatihi ing dalam tingkah nekane hajate qadil hajah. Hendaknya bagi orang yang buang hajat menghindari dari menghadap matahari dan bulan dan membelakangi matahari dan bulan. Maksudnya dimakruhkan menghadap matahari dan bulan serta membelakanginya bagi orang yang buang hajat ketika buang hajatnya. Lakin tatapine an-Nawawi utawi Imam Nawawi fi Raudhati ing dalam kitab Raudhah wa syarhil muhaddabi lan sarah muhaddab qala ngadauh ya Imam Nawawi inna istidbarahuma satuhune mungkuri syamsa lan qamar laisa bimakruhin iku ora ana ya istidbarahuma bimakruhin iku makruh. Wa qala lan ngadauh ya Imam Nawawi fi syarhil wasit ing dalam syarah wasit inna tarka istiqbalihima wastidbarihima sawaun. Satuhune ninggale madhab syamsa lan qamar lan mungkuri syamsa lan qamar sawaun iku pada. Ayat tegese payakunu mangka ana iya istiqbaluhuma lan istidbarohuma mubahan iku mubah. Wa qala fi tahqiqi lan ngadauh ya Imam Nawawi wa qala lan ngadauh ya Imam Nawawi fi tahqiqi ing dalam kitab at-tahqiq inna karohata istiqbalihima satuhune makruhe madhep madhepe syamsa lan qamar la aslalaha iku ora ono asal atau iku ora ono dalil laha kadue istiqbalahuma. Wa qauluhu utawi pangandikane musonib wala yastaqbilu ilaih wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma sakitun iku gugur fi ba'di nusakhil matni ing dalam sebagian naskah matan. Dimakruhkan bagi orang yang membuang hajat ketika buang hajat menghadap matahari dan bulan serta membelakangi matahari dan bulan. Tetapi Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dan Syarah Muhaddab beliau berkata, sesungguhnya membelakangi matahari dan bulan ini tidak dimakruhkan. Sedangkan dalam kitab Syarah Wasit beliau berkata, sesungguhnya meninggalkan atau menjauhi menghadap matahari dan bulan dan membelakangi matahari dan bulan itu hukumnya mubah. Sedangkan dalam kitab At-Tahqiq beliau berkata, sesungguhnya kemakruhan menghadap matahari dan bulan itu tidak ada dalilnya. Wa qauluhu ucapan musonib wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma ini tidak ada dalam sebagian naskah matan. Kita cari dalilnya di kitab Kifayatul Ahyar.
Nah, wal baula fil ma'i raqidi. Wa qad ada rafi'iyu adamal bauli fihi minal adabi wa taba'ahu fi raudah. Imam Rafi'i menghitung tidak adanya buang air kecil dalam air yang tidak mengalir merupakan adab. Wa taba'ahu fi raudah. Imam Nawawi mengikuti beliau dalam kitab Raudah wahtaja lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi wa fi riwayatin ar-raqidi. Berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum, tidaklah salah satu di antara kalian kencing di air yang tergenang, air yang tidak mengalir. Ini dalil tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir. Wah tahta syajaratil musmirati, di bawah pohon yang berbuah. Hendaknya bagi orang yang buang hajat menghindari kencing di bawah pohon yang berbuah, apalagi menghindari buang air besar, baik itu ketika berbuah atau tidak berbuah. Adapun menurut Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, kemakruhan pada waktu selain berbuah ini lebih ringan. Apabila ketika waktu berbuah ini makruhnya berat. Wa fitoriki, di jalan, wa yajtanibul baula fitoriki, hendaknya menghindari kencing di jalan. Walgo itu aula, menghindari kencing di jalan apalagi buang air besar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ittaqul li'anaini. Qalu wa ma li'anani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi au fi dollihim. Rawahu Muslimun. Karena berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqul li'anaini, jauhilah kalian menjadi orang li'anaini. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma li'anani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu orang li'anan? Ya wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, alladzi yatakhalla fi tariqin nasi au fi dollihim. Warahu Muslimun. Yaitu orang yang buang hajat di tempat lewatnya orang-orang dan di tempat berteduhnya orang-orang. Hadis riwayat Imam Muslim. Wasukbi ay wayajtanibu ayyabula fi sukbi, hendaknya seseorang menjauhi kencing dan buang air besar di lubang tanah. Li'annahu alaihi sholatu wassalam naha ayyubala fil hujri li'annaha masakinul jinni. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang agar kita menjauhi kencing di lubang, karena sesungguhnya sukbi ini tempatnya para jin. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Wadili itu tempat berteduh. Wa yajtanibul baula wal itu aula. Hendaknya seseorang menghindari buang air kecil, apalagi buang air besar di tempat berteduh.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ittaqul malaina salasa, takutlah kalian perkara yang dilaknat, 3 perkara yang dilaknat. Al biroza fil mawaridi, buang air di air yang mengalir atau di sumber mata air. Wa qari'ati toriki, di tengah jalan. Wadili, dan di tempat berteduh. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wala yatakallamu alal bauli wal goiti nadban, disunahkan tidak berbicara ketika buang air kecil dan buang air besar. Qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Imam Abu Sa'id radhiyallahu anhu, saya mendengar baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhrujir rajulani yadribanil goito kasifai aurataihima yatahaddasani fa innallaha ta'ala yamkutu ala zalika. Rawahu Abu Dawud. Janganlah kedua orang pergi ke tempat buang hajat seraya membuka auratnya, keduanya bercakap-cakap. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan seperti itu. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wa yukrahu ayyakuna ma'ahu syai'un fihi ismullahi ta'ala kal khotimi wadarohim. Dimakruhkan masuk ke dalam tempat buang hajat membawa sesuatu yang ada nama Allahnya, seperti cincin, wadarohim, dirham. Wa kaza makana fihi Qur'anun, dan begitupun sesuatu yang terdapat ayat Al-Qur'an. Wa ulhiqo bismillahi ta'ala ismu rasulihi ta'diman lahu. Begitupun nama Rasul ta'diman lahu, karena mengagungkan kepada Rasul. Kana Rasulullah kana alaihi salatu wassalamu idza dakhalal khala'a wa doa khotamahu li'annahu kana alaihi Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul alaihi salatu wasallam ketika masuk kamar mandi meletakkan cincinnya, karena cincin tersebut ada lafaz Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Istiqbalu syamsi wal qamari fi hali qada'il hajati makruhun sawaun fi sohra'i wal bunyani li'annahuma min ayatillahi ta'ala al-bahirati wa fihi hadisun. Menghadap matahari dan bulan ketika buang hajat ini dimakruhkan, baik itu di lapangan terbuka dan di bangunan, karena sesungguhnya matahari dan bulan merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab.